यात्रा कार्यक्रम रे आपनको स्वागत करू। आसंतु आमे पालक प्रेमाशीष सतमान को द्वारा लिखित आजिर डिवोशन विषय रे चर्चा करिबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आमे गोटे बहुत भल विषय रे कथा हेबा। पालक प्रेमाशीष सतमनकर गोटे लेखा अछि ईश्वरंक सह भागीदारी करिवार आनंद। हाँ, बहुत सुंदर लेखाटीए। एटा एफिसियो 1:18-19 उपरे बेसी ध्यान दिए और मूल प्रश्नटा हैला परमेश्वरंक सांगरे भागीदारी बा पार्टनरशिप एहर प्रकृत माने कोन। कारण आमे बेले बेले निजुको बहुत साधारण भावी देउ ना। एकदम, किंतु बाइबल कहूची किछि अलगा। तेबे चलंतु एई लेखा भितर को जाई टिके गभीर भावे बुझिबा। तो पाउल एफिसियो मानंक पई प्रार्थना करुथिले जेमिति सेमानंकर मनर चक्षु माने हृदयर आखि सेटा आलोकित हेउ। हाँ, एटा कोन खानी किछि नुआ इन्फॉर्मेशन पाइबा पई थिला? मोती लागोनी पालक सतमनकर लेखारे आहुरी किछि अछि परि लागुछि। ना ना, खाली इन्फॉर्मेशन नुहे। पालक सतमन जेमति बुझाइछंती एटा हैला हृदयर अनुभूति। अच्छा, माने अखि खोली जिबार अर्थ हैला आमे ख्रीष्टंक ठारे जहा पाई सारिछु, आम परिचय, आम संपत्ति, से सबु को सतरे देखि पारिबा, बुझी पारिबा। ओहो, माने एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट। एकदम, दृष्टिकोणर परिवर्तन। अच्छा, से पदरे आउ गुटे कथा अछि आह्वानर भरोसा। एटा कोन खाली फ्यूचर रे स्वर्ग जीवा कथा? लेखक कहूची दुईटा जाक भविष्यतर निश्चितता तो अछि, किंतु एहा एबेकार वर्तमानर वास्तवता भी। हाँ, एमिति गोटे कॉन्फिडेंस जे परमेश्वर आमको गोटे कारण पई बाछिछंती आ सेथि पई जहा दरकार से शक्ति भी देइछंती। माने आमो जीवनर डाकराटा आकस्मिक नुहे ना, आदो नुहे। एटा परमेश्वरंक प्लान रो अंश। ए ज्ञान ही प्रकृत भरोसा दिए। बढ़िया। आ से जो अछि साधु मानंक ठारे ताहांको अधिकारर गौरव रूप धन, एटा टिके माने यार अर्थ कोन? आमो पई थिबा धन ना आमे निजे तांकर धन? एठी पालक सतमनंकर लेखा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को आणुछि। हाँ, आम पई अनंत जीवन अछि, आशीर्वाद अछि। हाँ, किंतु एहार आउ गोटे गभीर अर्थ हैला आमे विश्वासी माने आमे निजे ही परमेश्वरंकर मूल्यवान संपत्ति। सतरे? हाँ, पृथ्वी रे तांकर ट्रेजर, तांकर इनहेरिटेंस। एई चिंताटा आम सेल्फ वर्थ को पूरा बदली देबो। वाह, एटा तो बड़ कथा। माने आम मूल्य आमे कोन करूछु सेथरे नुहे, बरं परमेश्वर आमको केमिति देखुछंती सेटा गुरुत्वपूर्ण। आ एटा सीधा पार्टनरशिप कथा सह जोड़ी होछि नहे कि? जदि आमे तांको पई एते मूल्यवान तेबे आम पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपोर्टेंट। निश्चय। लेखारे भागीदारी माने खाली साइड रे रही हेल्प करिबा नुहे। अच्छा, बरं पृथ्वी रे तांको काम को आगे नेबारे एक्टिव पार्ट नेबा। आमे केवल एम्प्लॉय नुहे, आमे को-वर्कर, तांकर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, एबे आसीबो 19 पद को तांकर शक्तिर महानता। आ लेखा कहूची एई शक्ति द्वारा आमे जीसुंकठु भी महत् कार्य करि परिबा। एटा सुनिले टिके अनबिलीवेबल लागुची। हाँ, शुणिबा को टिके आश्चर्य लागि पारे, किंतु पालक सतमन बुझाउछंती जे मूल कथा हैला से शक्तिर सोर्स को बुझिबा। को शक्ति? एटा से शक्ति जहा ख्रीष्टंको मृत्युरु उठेइथिला, पुनरुत्थानर शक्ति। ग्रीक रे कुहंती डुनामेस। से शक्ति आम भितरे, विश्वासींक भितरे काम करूछि। आम भितरे? हाँ, तेणु आमे निज बलरे किछि करूनो, आमे तांको शक्तिर चैनल हेई काम करो। भावंतु गोटे विराट पावर ग्रिड अछि आउ आमे सेथिरे प्लग इन हेइछु। पोटेंशियल तो बहुत, किंतु कनेक्ट हेबा को पड़िबो। आउ एठी कल्पनार काम आसुजे ना। पालक सतमन ए इमेजिनेशन कथा बहुत कहउछंती। एटा एट्टी जरूरी कहीं की? किए कहिबो एटा खाली डे ड्रीमिंग? ना ना, डे ड्रीमिंग नुहे। देखंतु ए जो असीम संभावना कथा कहिले ताको ग्रहण करिबा पई आमको आमर वर्तमानर लिमिटेशन बाहर को जाई देखिबा को पड़िबो। एठी कल्पना माने मिछ कहानी गड़िबा नुहे, बरं परमेश्वरंकर वाक्यर सत्य को मन भितर पिक्चर करिबा, निजकू सेही शक्तिशाली सहभागी भावे देखिबा जे तांको शक्ति रे सब किछि करि पारे। अच्छा, जदि आमे कल्पना को व्यवहार करी ए सत्य गुडी को धरी रखिबानी, सेगुडा खाली सुखिला तथ्य हेई रहि जीवो, जीवंत वास्तवता हबनी। सेथि पई
ପଲ ଆଲୋକିତ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଏସବୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ମାନେ ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ଥାଉ କି ଘରେ କି କାମରେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନର ସିଚୁଏସନକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖିବା, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ସୁଯୋଗ। ନିଜକୁ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ବା ଛୋଟ ଭାବିବା ବଦଳରେ ଆମେ ପଚାରିପାରିବା, ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଆମେ ଆଉ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଅବଜର୍ଭର ହେଇ ରହିବାନି, ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ହେବା। ହଁ, ଯିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ। ଏଇଟା ବହୁତ ଏନକରେଜିଂ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଣ୍ଟିମିଡେଟିଂ ବି ଲାଗିପାରେ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଏକା ନୁହଁ। ପାଳକ ସାତମାନେ ଏହା ଉପରେ ବି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କାମଟା ଏକା କରିବାର ନୁହେଁ। ସେ ଆମ ସହ ଚାଲନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେ ଦିଅନ୍ତି। ବାଃ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି କଲେ ପାଳକ ପ୍ରେମଶୀର୍ଷତମାନଙ୍କ ଲେଖାର ମୁଖ୍ୟ ମେସେଜ ହେଲା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଛା ହେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସହଭାଗୀ। ହଁ, ଆଉ ଆମ ପଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମକୁ ବାସ୍ ଆମ ମନର ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ହେବ ଆଉ କଳ୍ପନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା କଥା। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ଆମେ ସତରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ, ପାୱାରଫୁଲ୍ ସହଭାଗୀ ଭାବେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଉପାୟ, ଆମର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଆମ ଆଖପାଖ ଦୁନିଆ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁକୁ କେମିତି ବଦଳିବ। ବା, ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏସବୁ ଇନସାଇଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଳକ ପ୍ରେମାଶୀର୍ଷତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଭାଗିଦାରୀର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।